bagay. Yung mga pigil. Mati. Ha? Mati kak. Atito. Ah, wis kako. Iya lagi kako. Benong wis ngawat sinurit. Ngawat sinurit man. Bismillah, bismillah, bak melaju. Syuting. Tapi orang mungkin dia. Orang mau, orang Masa mau wis kako sih apa ya? Nggak mati ya kaku lah. Itu makan obat. Tapi kayak wis subuh. Cuma celurit. Bismillah, bak melaju malah. Aling-aling taklibak mana?